رسول نانا بابا علی انج باں چکو ہاں میں نے پتہ لگے میرے چند جاگ رہے ہیں رسول نانا بابا علی اجے بھی بجھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی بجھنے حسین کی حسین کو دے نبی پلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین کو دے نبی پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت سونا او جی اجے بھی بجھنے حسین کی تو انہوں شاڑ پہن لگی جے صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کو لٹا کے کیتا نصیب اجے بھی بجھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی بجھنے حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین ڈیندے قرار ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے اون کنن موٹے آتے چیندہ سو رب دی بمبو سے ڈیندہ زبان چسا کے بھکو تار ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے ساڑھا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھے قرآن شمرے کو او بچھاڑ ڈیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے حضرت عمر جلدی نہ روندیاں کاغذ قلم لے گیا ایک رکا لکھو رکے تے لکھیا ہوئے عمر میرا رکا پڑھ دیا ہی جلدی نال مدینے آ جاتے میری آکے گالو سن عمر بن سعد نے رکا پڑھیا مدینے آئے حضرات جدو مدینے آئے ساتھیاں دسیا امیر المومنین عمر آیا عمر بن سعد آگے آئے آپ تشریف لے کے آئے عمر نہ ملاقات کر دے آئی حضرت عمر نے پہلا سوال کیتا فرمایا عمر 1000 درہم میں تیرے ولے گھلیا سی اوندہ کیا کیتا فرمایا امیر المومنین جیڑی چیز تحفہ دے دیتی جے کیوں پوچھ دے ہو فرمایا دل دی تسلی لئی سکون لئی پوچھنا چاہنا فرمایا میں او 1000 اس دن واسطے اگے بھیج دیتا ہے جس دن باپ اولاد دے کم نہیں آئے گا ماں بچیاں نو بھول جائے گی بھائی بھائیاں دے کم نہیں آئے گا بینہ نو چھڑ دیتا سکیاں بیراوانے یاد نہ کیتا یار دوست آشناوانے سٹ دیتا روندہ بچہ جم دیا ماوانے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا چٹی آسمانو احمد سرور نو آئیا او قیامت دا دن جس دن نفس و نفسی دا دن ہونا ہے حضرت عمر فرما دینے اس دن دی تیاری لئی آخرت دی تیاری لئی اللہ دی رضا لی 1000 اللہ دے رستے اندر خرچ کر آیا وہاں
जिस दिन कोई किसी दे कम नहीं आएगा, ये 1000 ये मेरी कमेटी उस दिन मेरे कम आएगी। उस दिन की तैयारी ली भेज दिता। हजरत उमर रोई जाते, उमर नू पकड़ के सीने लाया, फरमाया गुलामो जाओ 2-3 कपड़ियां दे जोड़े लेके आओ, 2-3 आटे दाने दियां बोरियां लेके आओ, उमर बिन साद नू अनाज दियां बोरियां भी दियो, 2-4 कपड़ियां दे जोड़े भी दियो। हजरत उमर फरमाते ने अमीरुल मोमिनीन रुक जाओ, आटा नहीं चाहिए, दाने नहीं चाहिए। मैं जदों तुहाडे वल्ले आया वां, कुछ ना कुछ रब ने मैनू रिज़क दिता, आटा दिता, मैं घरे बच्चियां लई छोड़ आया। जदों आटा दाना मुक जाएगा, मेरा रब सानू अपने खजाने चों और दे देवेगा। बच्चियां जोगा कुछ ना कुछ दे आया, जदों मुक जाएगा अल्लाह पाक आपे ही बंदोबस्त कर देवेगा। हाँ जे कपड़े देने जे 3-4 जोड़े नहीं, सिर्फ इको ही कपड़ियां दा जोड़ा दे दे, बहुते नहीं, इको ही कपड़ियां दा जोड़ा, इको ही कपड़ियां दा जोड़ा दे दियो। क्यों? अमीरुल मोमिनीन साल नाल उत्ते दिन हो गए, मेरी बीवी ने इको ही कपड़ियां दा जोड़ा पाया, वो फट जाता है उन्होंने टांके ला लेंदी है, वो पुराना हो जाता है उन्होंने टांके ला लेंदी, महीने कई दिन बाद धो लेंदी है, फिर पा लेंदी है। जगह जगह तो फट गए, पुराना हो गए। और प्यारे हो, उस दौर अंदर कपड़े दी बड़ी किल्लत, कपड़ा नहीं सी लभदा। हजरात कुरान पाक कई मसले ऐसे, अगर बंदा बीवी नू मां भैन कह देवे, जिथे मिसकीना नू खाना खिलाना रोजे रखना, उथे कपड़ियां दा जिक्र भी आया कि कपड़े लैके देवे मिसकीना नू। क्यों? कपड़ा महंगा बड़ा लभदा नहीं सी। तुसां ये मसले कई बारी सुने। बुखारी दी रवायत, मुसअब बिन उमैर दी कटी पट्टी लाश पई है, अमीर हमजा दा लाशा पे है, सर ते कपड़ा देंदे सहाबा पैर नंगे हो जाते, पैरां ते देंदे सर नंगे हो जाते। आप फरमाते ने सर ते कपड़ा दे दियो, पैरां ते घाह पुट के सुट दियो। बुखारी दी रवायत है। अच्छा मैनू दसो, जे कोल कपड़े दी दुकान हुंदी ते तू कफन दा कपड़ा लै ना हुंदे? दुकाना कोल नहीं सन। फैसलाबाद वाले हो, तुहानू तो वाधू कपड़ा। यमन अंदर कपड़ा बनदा साल बाद आउंदा, गठड़ियां लोग लैके आउंदे, जेड़ा पहले आ गया ले 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 ले, जेड़े रह गए। कपड़े दी किल्लत बड़ी, इको इको जोड़ा उन्होंने टांके ला ला कई कई दिनों तक पाउंदे लोग। ए बाबियां नू पुछो, बाबे शौकत नू, ए बाबियां नू पुछो, हुण ते अलहमदुलिल्लाह कहो, हुण रब दी रहमत है। जदों इन्हां दा दौर सी ना बाबा जी दा, मुंडे होणगे जवान, उदों कपड़ा फट जाता तो अम्मा ने वो रजाई सीन वाले धागे नाल, मोटे धागे नाल त्रोपा ला देना, कपड़ा चिट्टा होना, धागा लाल होना। क्यों जी आशा असी पा लेना, कोई अर्ज नहीं। बटन टुट जाना, इत्थे बटन होर, उत्ते होर, ते धागा विच होर। ते जे हुण दर्जी इंज कर देवे, दर्जी दी धौण भी ला देनी मुंडिया। सच्ची मैं कह रहा, हुण ते नखरे नहीं साडे खत्म हुंदे। कपड़े फट जाते, असी टांके ला के कपड़े इत्थे मोढियां तो बाबा ना इथों कपड़ा फटिया होंदा ते कस कस के फिस जांदा, बनैना बनूना छड़ के कल्ला कपड़ा ही नहीं लभदा सी। पुछो बाबे नू, हुण बनैना, हुण कच्छे भी पाए हुंदे ने, कई कई कपड़े। उदों सादे कपड़े नहीं सन लभदे। ते मैं बाबियां दी दौर दी गल कर रहा, रसूलुल्लाह दे दौर ते कपड़ा है ही बड़ा महंगा। हजरात मेरी तरफ देखना, उमैर बिन साद आंदे ने अमीरुल मोमिनीन बहुते नहीं, सिर्फ एक कपड़ियां दा जोड़ा दे दियो, मैं वो जोड़ा कबूल करना, तोहफा तुहाडा कबूल। वो कपड़ियां दा जोड़ा मैं अपनी बीवी नू तुहाडी तरफों जाके दे देंगा,
اندے کول کپڑے کوئی نہیں پھٹے نے میری بیوی لی صرف ایک جوڑا دے دیو حضرت عمر نے فرمایا جلدی کپڑے دا جوڑا لے آؤ حضرت عمر نو دے کے نالے روئی جاندے نے نالے حضرت عمر اے قرآن پاک دی آیت پڑھی جاندے کیڑی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا عمر میں گواہی دینا تو واقعی اونا بندیاں دے وچوں ہیں جڑے آندے نے ساڑی خیر ہے پہلے انہا پائیاں نو کو فرمایا اناج دی بوری نہ میری خیر ہے ساڑے کرے ہے آٹا جڑے بالکل غریب نے انہاں دے ہو 4-5 جوڑے کپڑے دے نہیں چاہی دے ایک دے دے ہو تے باقی غریباں نو دے ہو حضرت عمر فرماندے نے میں گواہی دینا اللہ پاک نے فرمایا اثار کرن والے کامیاب اے عمر تو واقعی اونا لوکاں دے وچوں ہیں جڑے دوسریاں نال خیر خائی کرن والے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر ٹائم کافی ہو گیا ہے دعا کر دینے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آ جائیں گے اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے کھانا کھا کے جانا 2-3 جملے میں سنان لگا 2-3 شعر میں پڑھ دینا اللہ پاک کر دینا رسول نانا بابا علی انج باں چکو ہاں میں نے پتہ لگے میرے چاند جاگ رہے ہیں رسول نانا بابا علی اجے بھی بجھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی بجھنے حسین کی حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت سونا او جی اجے بھی بجھنے حسین کی تو انہوں شاڑ پہن لگی جے صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کو چلوٹا کے کیتا نصیب اجے بھی بجھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی بجھنے حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین ڈیندے قرار ڈیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے اون کو نان موٹے آتے چیندہ سو رب دی بمبو سے ڈیندہ زبان چسا کے بھکو تار ڈیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندے ساڈا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او بچھاڑ دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے